Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav, Miku verovatno pomalo znate. I evo sad ćete u ovom videu vidjeti jedan, kako da kažem, i delimično prvi obilazak useva. Znači ovo što je rađena prolesna setva, a i obići ćemo ove useve za koje sumnjam da je pao led. Prekjuče je bilo kod nas kiše i konačno je palo nešto, međutim jako malo kiše je palo, tih nekih 11 litara, a ja sam preko Rain alarma pratio oblake i naišao jedan gradonosni oblak koji je došao do Beške, onda je išao prema Kčedine, onda je naglo skrenuo i otišao između Kčedine i Sasa, tačno u pravcu gdje se nalazi naša uljana repica. I sad ćemo da vidimo da li tu ima neke štete, a u tom delu potesa imamo i suncokret i kukuruz, ili imamo i pšenice tu? Da, imamo i pšenice, da, i uljane repice, tako da ćemo sve te kulture 4 vidjeti, pa ćemo vidjeti da li je bilo neke štete a ujedno ćemo, vam kažem, uraditi taj neki prvi obilazak ovih useva koji su sejani proletos. Nadam se da će biti dobar video i da neće biti štete, iako bi verovatno da ima štete veća gledanost bila. Tačno sam bio u pravu, evo vidite po suncokretu da je bilo leda, lišće je izbušeno, izudarano, međutim nije neka katastrofalna šteta, posebno što suncokret još nije isterao ovaj buton koji odlučuje o prinosu. Sad smo stigli tu, preko puta je ova moja pšenica, znači to je prva njiva na koju nailazimo i sad s ovog kraja ovako kad se gleda, ne vidi se bog zna šta. To se ipak najbolje primijeti kada je pšenica zrela, onda se vidi da kad je udareno u klas da otpada. Mi smo inače, kao što ovdje možete vidjeti po ovim tragovima, uradili prskanje. Ova pšenica je dosta dobra, ovdje imamo ogled Geo 2, ona je sad u nekoj toj završnoj fazi, vidite, cvetanja i mislim dosta dobra. Vidite da tu ima i ovih nekih zaperaka i malih vlati, tu ništa ne možemo, izgledala izvanredno do pre mjesec dana, međutim ovaj nedostatak padavina je napravio haos. Nadam se da će ovdje uspjeti da nalije zrno. Ja sad ovdje ne vidim stvarno neke štete ni po lišću ni po vlatima, tako da vidjet ćemo da ćemo moći da prođemo s druge strane, ali mislim da je tamo bio jači oblak prema Sasama. Uglavnom što se tiče ove prve njive za sad nije nikakva katastrofa, vidjeli ste da se dešavalo da ljudima to sve u crnu zemlju sabije led, ovo je ok. Polako se približavamo njivama gdje je uljana repica. Ovdje za sada i dalje nema nigdje, vidi se da je bilo leda, ali nije ništa katastrofalno, to je vjerojatno bio neki sita led sa kišom. Jeste sve to onako da izgleda bedno, ali u suštini nije ništa velika šteta napravljena. Sada ćemo, pre nego što stignemo do ovog repice, nailazimo na naš kukuruz, pa ćemo vidjeti kakva je u njemu situacija. Ovaj kukuruz što udaramo u njega, to je naša njiva. Tu smo uradili prskanje, ovo dubinsko, sad ćemo da vidimo kako će da radi. Vidim, ovaj sirak semenac je dobio pomalo. Što se tiče sklopa, eto, ovo su prvi kukuruzi koje smo obišli, dosta je dobro. Ovdje imamo 3-4 brazde gdje ima malo trave, ali možete vidjeti da trava dobija, nije savršen sklop, ali je zadovoljavajući. Ovdje malo na uvratinama ima gdje ga fali. Malo ga dirao više. Pa ne, tu ko je led, ovdje nema priče sam, evo. Ima iscepanog lišća, ali nije ništa to strašno. Ovo smo sejali pri kraju negdje, jel? Da. Mislim, vjerovatno ću ostaviti gore datum setve i koji je hibrid u pitanju, sad nešto napamet ne znam. Uglavnom, ovo za sad izgleda super čisto.
Doduše nisu ni korovi mogli da rastu, zato što nije bilo padavina. Vidim da su uvatila kora. Pa uhvatila se kora. Možda je ovdje bio ipak pljusak neki. Sam rekao da smo Stefanom posejali suncokret, još ono njegovo je bilo još finije. Da, ali tamo, ko zna koliko je tamo manje palo kiša ovdje. Ali bi se uvatila kora. Ovdje je definitivno više palo kiša nego u selu. Jeste, tamo je ležala voda kod salaša. Pa da. Ništa, idemo I ovdje ima još uvijek mokro, a kad je padao pred 2 dana. Da. Ništa, idemo sad, sljedeća je Uljana Repica, sad ćemo vidjeti šta je tamo. To nije mnogo daleko odavde, tako da ne verujem da je sad tamo neka katastrofa. Na trećoj smo njivi sa Uljanom Repicom. Sad ja ne vidim tu neke katastrofalne posljedice leda, vidim po neki probušen list. Kao što možete vidjeti, mi smo uspjeli dosta dobro da odbranimo. Evo, ovo je, vidite, ono što su pojedeni bili od sjajnika. A uglavnom uspjeli smo da odbranimo i dosta se onako dobro razgranala. I sad ćemo da vidimo, Miko, ajde otvori koji da vidimo kakva su zrnca ta. Ova što izgledaju malo starije, deblje. Uglavnom nema ovdje, nije nikakva šteta. Uljana Repica, ova nije prevelika, evo ovdje u njivi je, šta ja znam, možda jedno metar 70-80 visine do moje visine. Na onoj drugoj njivi bi trebala biti veća. Dole nema mnogo ovih bočnih grana, evo vidite od pola nema bočnih grana, ali mislim da je to i normalno. Tako da ovo za sad izgleda zadovoljavajuće i s obzirom kakav sam strah imao šta se desilo sa ovim ledom, očigledno da nije ništa uradio. Jel ima zrna? Hoće biti neke zaradice, hoće biti za koru hleba, evo. Imala je pas. Dobro, ovo sam mi ispala sad. Dobro. Nadamo se nekom prinosu. Da potrefimo kad je on 4 tone, iako smo sad vidjeli dalje u nekim novinama ili negdje bilo da je neki imao 7 tona prošle godine. To je sad vjerovatno neka april ili. Pa super. Ima ih, okrugla su. Baš iznenađujuće da su okrugla. Uglavnom, za sad odlično i sad ovo ćemo ići prema selu gdje bi trebalo da je još manje bilo problema sa ledom, tako da smo ipak izgleda imali sreće i da nas je prilično ovo promašilo. Ovo sad ovako kad ima PGF u ovim, je to bolest? Pa ne znam. Ili je to možda od lada? Pojma nema, možda i od lada. Ne znam. Viš ovdje kako promeni oblik i dobije malo hemije. Pa, to je možda i od hemije. Da, malo bilo uprskano nešto, jer sam duže se tu zadržao. Ništa, idemo dalje. Sad smo stigli u drugu repicu, ova izgleda ovdje sa vratina fantastično. Evo vidite kad Mika uđe, prođi malo tamo, idi pogledaj da li ima štete. Čini mi se, ne može tu ni proći, ovo je ovdje, ovo je i sklop, vidite šta je ovih mahuna, tako da ovdje ovo zaista izgleda odlično, malo nam je u bregu ređa, ako ste pratili moje snimke vidjeli ste koje smo tu imali probleme i ono preko kanala deo, ali to ne mora da znači da će biti mnogo lošije zato što ona se grana i bitno je da ima neki, što kaže Slavko, bar 20-ak biljaka po kvadratu. Za sad to sve izgleda dobro, sad je dobilo malo kiše, javljaju za vikend novu kišu, valjda neće biti nevremena i nadam se da bi tu mogla da nalije kako treba zrno i da smo sa repicom za ovu godinu završili. Evo vidite, još ima ponegdje cvijeta, ima još malo i pčela. Vita nas je zezno za pčele, bio ove godine, ali tako nije doterao. I prošle i preprošle isto. Ne, prošle je doterao, bio na suncokret, ovdje kod Boška. Uglavnom, i ova četvrta njiva je odlično. Vidite, ovdje je ipak bilo malo više kiše. I sad ćemo iskoristiti da obiđemo i ove suncokrete koji su nam usput, tako da eto, i ovaj obilazak će imati ipak srećan i završetak, pošto definitivno... Neće biti gledan klip. Da, neće biti gledan klip, pošto definitivno neće biti problema sa ledom. A dobro, tako i treba. Da smo mi neki proizvođači. Ti kad si prvo si to rekao, a kad si spremao i kad je treba sejati, onda si kuhao da je to sranje i da to ne treba još sejati.
Jer nismo mogli da pripremimo. A prvo je Mika predlagao da sejemo stravota. Kao tu jedni naši drugari što su planirali kad menjaju kulturu, pa da poseje odmah 100 jutara. Ne valja maton kad je zakasnalo. Evo, i vinograd smo obišli komšin. Biće valjda grožđe i vina. Ovdje kao da još i malo manje ima izbušenih listova, tako da kažem vam za sad je dobro. I sljedeće što nailazimo je naša pšenica druga. Ta je bila onako dosta, video ako ste gledali snimak sa prskanjem, bila je onako, leva strana je gdje je sofru bilo onako malo uvila se od suše, sad ćemo vidjeti dalje, malo se osvežila od ove kiše barem. To je ta pšenica što sam vam pričao, znači to smo prskali nekoliko sati pred ovu kišu. Malo izgleda kao što kaže Mika, čim se ovako provide redići, tu ili nije dobro urađen ili nije dovoljna količina semena ili nešto drugo, ali moguće i pošto ovdje sejano je, ovo je ipak sejano na 15 cm širine, tu je odmah drugačija setva i malo drugačiji bude sklop i izgled samih redova. Uglavnom, malo je osvežila se od kiše i šta da kažem, i ovdje je stanje dobro, ima cvijeta još na zemlji, cvjetanje je u toj isto završnoj fazi. Ostaje nam da vidimo suncokret i možemo ići dalje da radimo. Kao što sam rekao za kraj suncokret, što se tiče, šta to ovdje smrdi Bog te? A ne, to od ove šašve smrdi đubre ovo. Kao što sam i pretpostavio, štete neke nema, međutim on ne izgleda baš sjajno, niti je sjajan sklop. Nešto ga je pojelo, nešto je kasnije nikao, evo vidite ovdje zrno, znači nešto je izvadilo ga. Vidite, evo ovdje recimo fale 3, ovdje fali 1, ovdje 1, ovdje fali 1, ovdje fali 2. Ovdje vidite da nešto ima i gdje je kopalo. Znači, evo vidite i ovdje je kopalo. Ovo je čički, da? Da. Uglavnom nije baš neki sjajan sklop, ovako kad gledate po dužini ne izgleda loše, međutim kad se pogleda ovo po strance vidi se da ga dosta fali i da nije njiva baš dobro popunjena, ali što se tiče leda nema štete. Ovo nije za presevanje, svakako da ulažem, seme je jako skupo, šta mu je, tu mu je, možda budu veće glave, ima i neki redovi koji su dobri. Takva je godina, sve je kilavo krenulo, sve moguće štetočine napadaju. Uglavnom, eto, vidjeli ste ovaj prvi obilazak, s obzirom kakav sam strah od leda imao i da je ogromna šteta, skoro ništa se nije desilo, to je dobro. Ovo ostalo što se tiče stanja na njivama je kakvo je bilo suša i to je dobro. Još jednom zahvaljujem se novim članovima mog kanala, vidite ovdje njihova imena. Hvala što ste postali članovi mog kanala i što pokušavamo da pokrenemo algoritam. Zahvalio bi se svima koji su uopšte gledali ovaj video. Ako neko nije zapratio moj kanal, neka zaprati. Evo vidite, Mika čupa sirak, poslije nećemo moći da ga uništimo. A da vidim koliki mu je koren više. Da vidi koren, evo vi. Uglavnom, znači rekao sam, ako do sad niste zapratili, zapratite moj kanal. Ostavljajte obavezno lajkove i komentare. Delite moje video snimke na kojim god možete platformama. Naravno, postanite član mog kanala, imate 3 vrste članstva: pšenica, suncokret, kukuruz. Toliko još jednom za ovaj video, vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!